زحج وسينا يا زلنا وسانة كابز حلفة وسانة استفلا لك زي وسينكم هم يتتقبرون زبلي كن تقبرو إنا بقى رجعنا هونو كن تقبرو إنا كل مسانداتنا كم تنايك ادم حزي أو استفلا لك زي وسينا استكبرنا يا ملو ملينا زي تكبرنا يا ملو مساوس أجمعتنا إزغيد أجمع زي فتحنا كن تقبرينا تقراين هزب تقراين زي نتألم مهنا إنا وسينا زي نتألم مهنا خاخنا الرجاجسينا زي إبزا مدرخ زي حنت خزارة بازل كن تقبرو إنا هزب تقراي أبونا هم زلنا نفلتينا جزياو منقسنا زلوت أجمع دم عراري ونا كم زلنا نفلتينا نايسراوي تمارر حبب بدرجو بس قداي زيو بتعمل قلسينا ملا سراويتنا خاتم ما يتيو أنتم كاوكور لعلنا ولكم بزاي كونت سراويت تكفافلوا تسعركم كا زي أون ملختيا زنايلهم والسنة كلها نتميتنا بدرجو ثلاثة درجة لعلو تمارر حون ما أخلوتون بملؤ تجدلايون تميتوا بملؤ دمسي قال استعطوا السنة كم نتبرخ أرق سنيا إنا كلنا بز حجز الله بس إحنا زلنا درجة ندحريت أين من لسن سلازي ملا حزب تجراي ملا منجستاوي محاور بهراوي ودابنا منجسي زمرح حقاوي منجس زمرح حزباوي أنا حرنا تجرايون نس أبالاتو أقول نزو سنة زي كون بزقات أمزيو نسوع كم زخون كأنا أمن سلازي كلنا بحاجة بتأمرت كم نخرج بس حجز بحال زلّي ما نتأجام زي كونس عفت تخكلنيا بهراو أجندة خوينا نقدميت كنكيد كابز من قد زي خوصنا نسعر خاء أدم كجورو بقت صالح منك علىس إيه خجلت دلّي سلازي زو سنة زي ختقبريو أب حاول تقسم كنا أنا نوصلنا زلنا أب كدمينا نخرستنا تأمنت وين ني نايكرستنا أمنا تقتلت نزخنا كأ عفيت مريم تين كنا أنا نوصلنا زلنا زي مالت المسلم حواتنا خا أب النجاش فيت كنا أنا انتينا وسيناي كاتشيل زمز زوصلنا يوم قلسيو ما ختنا نسلامن حقاو مفتحن كاب حقاون سلاماون مفتحي نلعل نزمتصون وي كفتخ ما ختنا قصليو تحدو السنه ما ختنا كقصليو ما ختنا لو الاونت بمخبار كرغاغصيو ما ختنا حدنت زبت جراين سراويتن بزطناخر منغدي كنقصلوليناي وساننا عزيز قلز وساننا نحقاوي حق منغستاوي ناي زخللن ناي سراويت حق دنبن مسرت غيري توسينو بو مسرت كاخن كدينا سلازي وساننا حق سرعتنون كنا خبر مخانا يزقلز مسلكا خبرلكا مجمريا حقن سرعتن فليتكا بحقن سرعتن تمرح لكا أخصم ناي حقن سرعتن مسارتنا سلازخونه أبزي خوينا دقيمنا نرقاق سلنا مالتي طلقونا نمفتسام هذا قدلة تفتسراوي تقتيمو ناي نابرا ناي دوموس ناي نكبر ناي مريت نخالوت صقمات اوكي ملعلو صبو التجوابرو تخكل يكونن فصوم داغم كمزي عينت ነገር ኣብ ትግራይ ክፍጠር ይውሉን ፍጹም ይውሳነና ፍጹም بزخونه ملكي نتاريخن مننتن حزب تግራይ ይገልጽን ንናይ ሰራዊትና ሕግን ስርዓትን መምርሕን ኣይገልጽን ናይ ውሕዳት ወላ ይኹን ናይ ብዙሓት ስለ ዝኾነ ይኮነን መብዛሕተን ኣሃዱ ብጣዕሚ ብዝተወሰኑ ተጋደልቲ ተገሊጹ ሕቶ ተጠቃምነት ተላዒሉ
بأقوابو زين مفتحون أبقت سالز خونا من قصاصي نيرنا ببدرجو نهاتنا تصقمن نايتهم حدنا تزب تقراين ناي مخا تقولف زخونا حيلي سراويتن إنا بهراو دابتاتنا زيهم حبيرهم تحجزوا لتصقم فتحهم نقدميتن مخاد أبن قورة من قصاص نخرستنا تأمنت وين ني ناي كرستنا أمنت تقتلت نزخونا كأ عفيت مريم تين كوينانا نوسن زلنا زي مالت المسلم حواتنا خا أب النجاش فيت كوينانا نوسن زلنا زيو حاولتنا بقدمنا غيرنا ሃይማኖትና ውን ሓደ ብሄራዊ ዓቕምና ይንኩላና ኣብዚ ኮይና ንፍጽመ ኸኣ ዝትግበር ምዃኑ በዘጋጣሚ እዚ ክገልጸልኩም ደሊ መልእኽቱ ረዚን ምዃኑ ውን ክገልጸልኩም ደሊ ብዝተረፈ ኣጋ መወዳእታ ንኩሎም ብሄራዊ ዓቕምታት ትግራይ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኣመኸተ ዝተሳተፉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉን ሕዝቡን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ደግፎም ደው ዝበሉ ብሄራዊ ውድባት ንመላእ ኢትዮጵያውያን ንኣብ ከባቢና ዘለዉ ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅጽለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐጽል ሓይሊ ኸኣ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ኸኣ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ ከይድገም ኢና ንደሊ ዝሓለፈ ረስዕና ኣይኮነን ከይድገም ኣብ ቦርደር ኤርትራ ኢና ዘለና ግልፂ ንሕና ንደሊ ሰላም እዩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሰላም ክነብሩ እዩ ሕጋዊ ክኸውን እዩ ንሕና ሉዓላዊነት ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ምዃን ንፈልጥ ኢና ብሕጊ እሱ ኣይኮነን ፀገም ሰላም ግን ንደሊ ኢና ስለ ሰላም ምስ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ ሰላም ምስ ዝደሊ ተኻሊእ ብሕጊ ብስርዓት ይፃረየልና ጆኖሳይድ ተፈፂሙና እዩ እዚዩ ክቕፅል እየ ንዝብል ሓይሊ ግን ደው ይበል እዩ ደው ከም እንብል ከዓ ኢና እነረጋገፅ ዘለና ኣብ መጨረሻ ቃሊና ናኣቱ ዘለና ኣብ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ክንትጉረው ኢና ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክዛረብ ብቃሎም ሓልዮም ኣብ መኸተ ህዝቢ ትግራይ መወዳእታ ኣብ ዕላማናን መስመርናን ብጽንዓት ደው ከም እንብል ነረጋግጸልኩም ሻምናይ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊትን እቶም ብሰራዊትና ዝተለዓሉ ወድዓዊ ሕቶታት ብዓቕሚ መንግስቲ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ክፍትሑ ዝግብኦም ክፍትሐሎም ኢሉ ዝወሰኖም ውሳነታት ካብ ልብና ደገፍና ካባና ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ዓይነት ተልእኾ ብብቕዓትን ቅንዕናን ተግባራዊ ከም እንገብር ቃል ንኣቱ ታሽዓይ ንሕና ኣባላትን ኣመራርሓን ምዕራብ ግንባርን ኣርምስሳን ዘለውና ዝተረፉ ናይ ህዝብን መንግስትን ተልእኾን ዕላማታትን ንምዝዛም ከምኡውን ድሕንነትን ህላወን ንምኽባር እነካይዶም ፀናሕና ድልውነትና ናይ ምርግጋፅ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ስልጠና ሕዝቡን ኣጠናኺርና ብምቕፃል ውሕስነትና ከም እናረጋግፅ ደጊምና ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ክነረጋግፅ ንፈቱ ዓሽራይ ኩልኹም ሚድያታትን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያታትን ኣብ ናይ ሓደ ሃገር ህንፀትን ዕብየትን ዝለዓለ ተራ ከም ዘለኩም ንኣምን ይኹን እምበር ገለገለ ሚድያታትን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያታትን ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ሽግር ኣብ ምግዳድን ብሄራዊ ሓድነትናን ናይ መኸተ ዓቕምናን ኣብ ምፍራስ ተዋፊርኩም ፀኒሕኩም ኢኹም ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡ እውን ተደጋጋሚ ፃውዒት እናቕረብና ፀኒሕና ኢና ሕዚ እውን ካብዚ እኩይ ተግባርኩም ክትቁጠቡን ኣብ መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ትኩረት ገይርኩም ክትሰርሑን ደጊምና ንፅውዕ 11 እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገለጹ ናይ ቅዋም ውሳነታት እነመሓልፍ ዘለና ተወከልቲ መላእ ሰራዊት ግንባር ምዕራብን ኣርምስሳን ኣብ ታሪኻዊትን ጥንታዊትን ከተማ ኣክሱም ኮይና ኢና
ኣኽሱም ማለት ታሪኽ ተጋሩ ኣኽሱም ማለት መግለፂ ስርዓትን ስልጣነን ሕግን ተጋሩ ኣኽሱም ማለት መርአያ ቅርስታት ተጋሩ ኣኽሱም ማለት ካብቶም 4 ስልጡናት ናይ ዓለምና ሃገራት ሓደ ምንባሩ ኣኽሱም ማለት መርአያ ምክኣል ሃይማኖትና ምዃኑ ኣኽሱም ማለት ምድረ ቀዳሞት ምዃኑ ኣኽሱም ማለት መግለፂ ጥበብን ጥንካረን ጽንዓትን ተጋሩ ምዃኑ ኣኽሱም ማለት ብሓፈሻ መግለፂ መንነት ተጋሩ ምዃኑ ንኣምን ንሕበን ንኾርዕ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እዚ ታሪኻዊ ቦታን ህዝብን ኮይና ውሳነታትና እንትነመሓላልፍ ዝስምዐና ሓጎስ ወሰን የብሉን ውሳነታትና ድማ ብሙሉእ ዓቕምና ከም እንትግብሮም ደጊምና ኣብ መወዳእታ ሰራዊትና ዘለዎ ናይ ናብራን ጥቕማጥቕምን ፀገም መሰረት ገይሩ ዘቕረቦ ሕቶታት ንምፍታሕ ብጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ትልሚ ወፂሉ ዝፍታሓሉ መንገዲ ጽንዓት ተወሲድሉ ናብ ተግባር መፍትሒ ንምእታው ኣብ ከይድ እናሃለወ እዚ ንኸይፍፀምን ተግባራዊ ንኸይኸውንን በቲ ቅድሚ ኢሎም ዝተለምዎ ናይ ጥፋት ተግባሮም መሰረት ንተግባራውነቱ ላዕሊ ታሕቲ ከም ዝበሉ ናይ ኣደባባይ ሚስጥር እዩ ካብዚ ብምብጋስ ንሕና ኣባላትን ኣመራርሓን ሰራዊት ግንባር ምዕራብን ኣርምስሳን ኣብቲ ዝተፈጠረ ጭቡጥ ኩነታትን መፍትሒኡን ከምኡውን ብጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ሰራዊትና ጥቕማጥቕሚ ንምምላስ ተወሰኑ ውሳነታትን ብዝርዝር ተማይጥና ንቐጻላይ ተልእኾና ብዘለዎ ትርጉም ብዝርዝር ርኢና እዞም ካብዚ ንታሕቲ ዝተቐመጡ 11 መግለፂ ቅዋም ነጥብታት ብምውፃእ መድረኽና ዛዚምና ኣለና ቀዳማይ ብናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ጽንተትን ጥልመትን ብዝተዋደደ ሽርሕን ተንኮልን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ንፈልጦን ተግባራት ስለ ዝኾነ ፍጹም ከም ዘይንቕበሎን ክሳብ መወዳእታ ብጽንዓት ከም እንቃለሶምን ቃል ንኣቱ ካልኣይ ሓድነት ብሔራዊ ናይ መኸተ ሓይልታት ማለት እውን ህዝቢ ትግራይ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ብሔራዊ ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይን ንምብታን ዝግበር ዘሎ ሸበድበድን ናይ ተስፈኛታት ምንብሃቑን ተግባራዊ ክትገብርዎ ዘለኹም ተደጋጋሚ ክሕደት ፍጹም ኣይንቕበሎን ጥራሕ ዘይኮነስ ብጽንዓትን ብምሉእ ፍይነትን ኣትሪርና ክሳብ መወዳእታ ከም እንቃለሶ ብምሉእ ድምፂ ወሲና ኣለና ሳልሳይ ሉዓላዊ ግዛት ትግራይን ዝተማዛበለ ህዝብናን ብመሰረት ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንክፍጸም ተግባራዊ ክኸውን እናፀዋዕና ካብ ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ወፃኢ ህዝብና ድሕንነቱ ውሑስ ብዘይገብር መንገዲ ንምምላስ ዝግበር ጎናዊ ምንቅስቃስ ፍጹም ዘይንቕበሎ ምዃንና እናረጋገጽና ብጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዝወሃበና ውሳነን ኣንፈትን መሰረት ካባና ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ዓይነት ተልእኾ ብጽንዓት ከም እንፍጽም ቃል ንኣቱ ራብዓይ ኣብ ሰራዊትና ዝተለዓሉ ናይ ተጠቃምነት ሕቶን ክፍታሓሉ ዝተደለየ ኣገባባትን በብደረጃና ብዝርዝር ተማየጥና ኢና ኣብ ሰራዊትና ዘለዉ ጸገማት ብሰንካብ ትግራይ ዝተፈጸመ ወራር ጽንተት